malih teng malam Ahad rutinan ngaji Maulid Tibai kanthi keadaan sehat wal afiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Nggih walaupun adem-adem niki diselawati kersane anget nggih sareng-sareng. Monggo kita nglajengaken ngaosipun kitab Maulid At-Tibai niki dugi yang mana pengawasan pun dugi ahdiru qulubakum ya maksara dawil albab itu teng fasal pinten oke duga dihitung beralhadis susani terus fayaqulul haqq wa izzati wa jalali ahdiru nggih niki dua fasal sebelum mahalul qiyam nggih biasanya. Monggo sakderenge kita tawasul rumiyin ala hadina tawqalatin salihah al-fatihatu al-hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala dzurriyyati wal baiti ajmain samaila hadrati al-fatihah kama jami'al anbiya wal mursalin wa alihi wasallam wa sunan sahabat wa tabi'in ulama min musannaf al-majid khususan sahihul maulid Tibai Abdul Rahman Rusana Masahina Mu'allimina ya Allah ya Haji Al-Mansur ya Fatinus Astaghfirullah Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين 15 ya ahdiru sambutan enten kalih dibuka teng napa NU online gitu saniki niku praktis jadi mboten saged enten kitabe saniki kitab HP nggih lebih fenomenal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Nggih fasal sebelumnya itu menerangkan jadi nanti teng mahsyar ya teng berisal mahsyar itu ada 3 kelompok yang mana sulutu yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama atau sepertiga dari semua itu yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Jadi masuk surga tanpa hisab. Nggih amin nggih. Mugi-mugi amin. Wa sulusun ya'tuna bidunubi khatayahum fayaghfir lahum. Yang sepertiga itu nggih mlebet surga dengan dosanya tapi disepuro kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah yang ketiga ini wasulutu ya'tuna bidunubi wa khataya idham fayaqulu wa ta'alil malaika idhabu fajanu fayaqulun ya rabbana wajadna asrafu ala anfusihim wajna amaluhum minad dunubi amsalil jibal. Jadi yang sepertiga tadi arep mlebu surga dicegat kalih malaikat. Ngosek-ngosek nimbang sik nggih sing sepertiga dikon nimbang ternyata dosa-dosanya kaamsalil jibal kaya gunung naudzubillah dicegat oleh malaikat lalu Allah Subhanahu wa taala apakah tidak ada iman sedikit pun dan malaikat itu jawab ghairu annahum yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang walaupun dosanya sepertiga yang sepertiga tadi dosanya segede gunung tapi tetap nyekseni bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya dan wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap nyekseni. Berarti niki tiyange mboten kafir. Fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali. Dan Allah berfirman dengan kebesaranku dan keagunganku la ja'altu man ahlasali bisahadati kaman katabi. Aku ora gawe wong sing iman karo aku kaya wong sing gorohna ning aku adhiluhumul jannata birahmati. Jadi yang sepertiga tadi walaupun dosanya sebesar gunung terus kalihan Allah sepenting ora kafir maka masuklah surga dengan rahmatku. Ya, selanjutnya ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Jadi teng napa surat
Al-Waqiah nggih ngoten. Wa kuntum azwajan tsalasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiqunas sabiqun. Jadi ada 3 kelompok, tapi penjelasannya di dalam tafsirnya itu yang sepertiga itu tadi thullatun minal awwalin. Jadi wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanah. Sang maimanah niku tiyang sae wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiqun nasabiqun. Lha sing sabiqun niku tiang-tiang kados para nabi dan para rasul. Ngoten. Ya azzajuruhil uqud nggih. Niki muji dhateng Kanjeng Nabi. Duh Nabi kang disrupakake mutiara kang teruntai wahala satu iksir-iksiril wujud. Lan Nabi kang sebagai permata rahasia yang wujud madihuka muji panjenengan qasirun walau ja'a bibatil bajwud. Orang muji Kanjeng Nabi karena kemuliaannya itu tidak akan cukup, bahwa kata-katanya itu akan habis. Niki saged dinggo ngelem mungkin garwane sampun gadah garwa. Wa wasifuka ajyun an hasri ma hawaitu min hila hisa lil karamil waljud. Al kaunu utawi alam raya isaratu wa anta panjenengan maksudun sebagai maksud. Jadi alam raya ini pada hakikatnya itu nggih maksudnya Kanjeng Nabi, tokohnya adalah Kanjeng Nabi. Dan Nabi ini kan didesain sebagai Nabi akhir zaman, paling tidak membuat Nabi Adam riyen, terus nabi-nabi setelahipun alam raya dan lain sebagainya. Ya asrofa man nalal maqalil mahmud. Wong kang mulya mulyane tiyang nalal maqamil mahmud, yang punya tempat yang terpuji. Wa ja'at rasulun min qablika lakinnahum bi rif'ati wal ula laka suhud. Jadi walaupun datang nabi min qablika sebelum engkau, tetapi panjenengan iku bi rif'ati kelawan kemuliaan wal ula lan kehormatan laka kedhe panjenengan suhudan iku nyakseni. Walaupun ada nabi-nabi sebelum engkau, nggih panjenengan tetap utama dalam kemuliaan. Dan iki sang fasal selajengipun. Ahdiru qulubakum ya maksara dawil albab. Ahdiru mongko ngadirna sira kabeh qulubakum ing atine sira kabeh ya maksara dawil albab. He golongan wong sing duweni akal sampurna. Jadi ya ma'syaral muslimin, ya ma'asyiral muslimin, ya ma'syaral itu artinya golongan. Hatta ajlulakum ara isi ma'ani ajalil ahbab. Sehingga bakal mertelaake ara isi ma'anihi ajalil ahbab. Arais nggih artine penganten. Maksudipun sifat-sifat kang dadi luweh agunge kekasih. Al mahsusi bi asrafil alqab. Tertentu bi asrafil alqab. Luweh mulia-mulyane pira-pira julukan. Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Nah niki spesifikannya datang Kanjeng Nabi yaitu ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Jadi ar-raqi niku artinya minggah ila hadratil malikil wahhab, maring kehadirat Allah yang memiliki sifat malike dan sifat wahhab. Al-Malik artinya napa? Dat kang maha ngeratoni. Al-Wahhab dan dat kang maha memberi. Jadi sifatnya Kanjeng Nabi yang mulia itu beliau pernah ke tempat arsnya Allah. Nggih, nate minggah teng peristiwa Mi'raj. Hatta nadara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Sehingga Kanjeng Nabi niku ningali bila sitrin wala kaifin, bila sitrin wala hijabin. Kalihan Allah niku dalam pendapat ulama nggih dibuka hijabnya bila sitrin tanpa tutup wala hijabin lan tanpa penghalang. Falamma an awanu duhuri samsir risalati fi sama'il jalalati kharaja bihi marsumul jalil. Dan ini sifat-sifat keutamaan Nabi. Linaki bil mamlakil Jibril. Merintah linakil bil mamlakil Jibril. Merintah ke
ing pimpinan keratone langit ya Jibril nadi fisairil makhluqat ya Jibril duh Jibril nadi gawe pengumuman sira fisairil makhluqat ing dalem pira-pira sekabehane makhluk min ahlil ardi was samawat saking ahli-ahline bumi was samawati lan langit bitahani bil bisarah bitahani kelawan paring berita kang enak-enak wa bil bisarati kang pira-pira bunga fa inna nurul mausun mongko temen setuhune iki nur al mausun kang den reksa apa nur wasirril maknun wasiril lan rahasiane al maknun kang den simpen alladzi rupane nur aujadhu was mujurake ing nur ing Allah mau qabla wujudil asya kabeh perkara wa ibda'il ardi was samawati lan sedurunge ciptaane Allah menciptakan langit dan bumi anquluhu fi hadhil lailati ila batni ummihi masruran jadi iki wis wayahe nur mau dipindah di malam ini ila batni ummihi maring madarani atau perutnya ibune Kanjeng Nabi masruran kang den bungahake amla'u bihil kauna nuran hale ngebak-ngebakno al kauna ing alam raya an-nuran ing cahaya wa aqfaluhu yatiman lan bakal ngerumat lahu hu ing nur mau yatiman hale bocah yatim wa tahiruhu lan nyucikake ing nur ahli baitihi tadhiran kelawan bersih-bersih maksudnya suci temenan jadi niki menceritakan tentang kejadian-kejadian sebelum langit sebelum Nabi Muhammad niku lahir. Jadi kejadian-kejadian malaikat teng ares niku dikan nyiapke datang Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira basira wa nadhira ing penduduk sedaya langit lan penduduk sedaya bumi. Nah niki ketika peristiwa ajeng Kanjeng Nabi lahir. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku wa aqfaluhu yatiman wa tahiruhu ahla baitihi tadhira. Bakal ngeramut ingsun ing nur yatiman hale bocah yatim wa tahiruhu lan nyucikke ning nur wa ahla baitihi tadhiran. Lah niki teng kitab berjanji sing diredaksikne Nasabun Tasibu niku. Bahwa niki secara hakikat bahwasanya kenapa Nabi Muhammad niku didesain Allah sebagai tiyang ingkang yatim. Tidak ditinggal, maksudnya ditinggal kalehan abahnya di umur pinten? 2 bulan di kandungan nggih. Nggih mboten sih. Lagune piye? 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Terus yatim dengan kakeknya. Nah iki lagune virale nak maulud tok. Jadi biasanya kita seneng Nabi ini nek didesain nak bulan maulud tok. Hari-hari biasa ya wis biasa. Tapi nggih daripada tidak senang dengan Nabi, maksudnya seneng sang bahasane niku seneng sang urun. Jadi idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabajadahu fil jahimi muhalladat. Ada orang kafir yang kafirnya itu sangat dinas dalam Quran. Sinten tabat di dalam surat tabat yada. Sing dinas sinten Abu Lahab. Tabajadahu fil jahimi muhalladat. Kang kekal di dalam neraka jahim. Ata annahu fil yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lir sururi bi Ahmad. Abu Lahab mawon pernah seneng kalihan Kanjeng Nabi pisan mawon ketika Kanjeng Nabi lahir niku beliau merdekakan budaknya yang bernama Suwaibah dibebasno kan bantu ngurusi datang Kanjeng Nabi niku barokane beliau urun niku seneng
terus dintahfif yukhaffafu anhu sururi bi Ahmad. Jadi barokahnya dia ditahfif. Setiap hari Senin itu bahasanya yunca lah. Yunca apa? Keringanan datang siksa. Jadi Abu Lahab mawon sing kafir famaddanul abdil ladzi kana umrihi bi Ahmad masruran wa mata mauhida. Abu Lahab sing kafir mawon nggih angsal barokah datang maulid, apalagi kita yang senang setiap hari dengan maulid, terus yang iman datang Kanjeng Nabi ngoten. Jadi Kanjeng Nabi yatim itu supaya Allah sendiri yang mengisi datang kerohanian Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut Profesor Quraish Shihab itu ada 4 faktornya. Jadi pertama ayah, ibu, terus bacaane, terus yang keempat adalah lingkungannya. Jadi faktor yang mempengaruhi seseorang itu ada 4 tadi. Nomor 1 adalah abahnya atau bapaknya. Lah abahnya tadi dipendet kalihan Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun keluarganya, bagaimana ibaratnya niku bapak adalah supere keluarga, kepala keluarga. Ingin keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu dimulai dari bapaknya dulu. Nggih, ibarat tujuannya tak teng Madura, ternyata supere pengen teng Malang nih mboten dugi Madura. Yang kedua adalah ibunya. Kenapa ibunya? Karena al-ummu madrasatul ula. Jadi yang kedua ibunya. Yang ketiga adalah bacaannya. Jadi itu mempengaruhi pribadi seseorang. Yang keempat adalah lingkungannya. Dan keempat-empatnya itu datang Nabi Muhammad SAW itu diambil kalihan Allah SWT. Jadi abahnya meninggal ketika masih dalam 2 bulan. Yang kedua ibunya juga meninggal di umur ke-7 tahun atau 6 tahun. Yang ketiga bacaan, bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu artinya cara kita ini buta huruf. Jadi Nabi Muhammad itu buta huruf, tapi itu bukan sifat kekurangan Nabi, itu melainkan sifat hormatin, sifat kemuliaan datang Nabi. Bahwasanya Nabi itu mungkin kalau bisa membaca, maka risalahnya itu anggapan orang-orang yang kafir atau munafik itu mendapatkan wahyu itu berasal dari apa yang ia baca, bukan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barokahnya Nabi ini tidak bisa membaca, maka apa yang diterima itu menambah apa bahasanya, keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad ini. Sebelumnya Nabi sebelum memaklumatkan diri sebagai Nabi juga begitu. Dia sudah dalam tiang yang keluarganya itu tidak pernah berbohong. Wes terkenal mboten nate bohong. Jadi bapaknya, simbah-simbahnya itu terkenal tiang-tiang yang jujur. Makanya di sini diregistrasikan wa aqfaluhu yatiman wa utahiruhu wa ahla baitihi. Jadi Allah Subhanahu mendesain bahwasanya Nabi itu yatim dan wa ahla baitihi tadhiran, berasal dari keluarga yang suci. Jadi hafidul ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjad sauna li ismi tarakus sifaha falam yusibum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Hafidul ilahu karamatan li Muhammadin. Jadi Allah menjaga kemuliaan Nabi. Hafidul ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjad sauna lil ismi. Jadi mulai dari abahnya dan uminya dijaga oleh apa? Nggih tarokus sifa hafalam yusibum anru. Dijaga oleh tradisi zinane kaum jahiliyah dan perbuatan dosa-dosa besar. Jadi nggih ini Allah menjaga kemuliaan. Jenengan saged bayangkan
tiang umpamane niki tiang ngomong-ngomong bahasane Islam itu harus gini haram. Ternyata orang tuanya dulu melakukannya. Niku sakit bayangke. Dados Allah Subhanahu wa taala nggih menjaga benar-benar kehormatannya Kanjeng Nabi walaupun secara syariat niku kan ibuke bapake niku belum memeluk akidah Islam yang dibawa Kanjeng Nabi karena belum nemoni lah bahasanya, paham ya? Jadi tapi secara dhahiri tetap memeluk agama Islam. Jadi kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah niku tetap percaya bahwasanya abah ya Kanjeng Nabi sedaya umine niku tetap masuk surga dening Allah Subhanahu wa taala. Percaya mboten? Nah, mboten percaya nggih mboten napa-napa. Sing percaya niku kudune rukun iman. Nah niku nggih di dalam hati mawon. Kalih disambi mboten napa-napa wis. Niki biasanya kita nyeritakne pabrik, nyeritakne apa. Nah niki cerita-ceritane Nabi nggih. Sak-sagete. Niki kula ngutip nggih kitabe niku nggih kitab saking Indonesia sampun enten maknane. Karena niki bahasane bahasa balaghah. Radi angil nggih kalimat-kalimate. Nggih sementing paham, mboten paham ya sementing ngaji ngoten, sementing ikhlas. Nang dawuh Kanjeng Nabi niku kon aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Jadi wis gak alim, wis gak iso belajar, seneng, sementing seneng ngrungokno wis sithik-sithik ra apa-apa wis tambi mangan ngoten. Sementing tekoke maulid berkah. Alhamdulillah. Mulai mangkat ngeleh mulai wareg. Masuk mboten? Masuk. Sementing save mun siap ngoten. Ready sementing wareg. Ngoten. Niki kula nggih enten ustad dari napa namine nggih enten ustad yang menerangkan sebelumnya niku biasanya niku radi boten yasinan tiyang. Boten yasinan, boten maulidan. Tapi nggih terus beliau mature ngeten. Nggih ancen bener nak wong ora yasinan niku wis ora ngaji blas. Ora ngaji blas. Nggih biasane nggih tiyang-tiyang Jawa kan ngoten niku. Biasane kan wong nak ra maca Quran blas kan santai-santai mawon to. Tapi biasanya nak malam Jumat ora yasinan kayak ana sing kurang mboten. Nggih mboten. Oh, biasanya manakipan, wah malam Jumat hawane gak ana manakib kok sepi. Padahal nak gak maca Quran ya biasa wae. Lah ngoten niku. Nggih sami ya maulidan. Jadi wah biasanya ra maca Quran ya biasa-biasa wae. Lah niku nggih ulama maneh enten yasinan ngoten niku. Paling tidak kita membaca Al-Qur'an ngoten. Nggih salajengipun fastajal arsu taraba wastibsara wasdadal kursiyyu haibata wa waqara. Niki sing sebelum mahlul qiyam. Fastajal arsu mongko dadi guncang taraban hale kelawan seneng wastibsaran hale kelawan bunga atau wis seneng wasdada lan tambah al-kursiyyu haibata wa waqara. Kursine wibawane lan ketenangane. Wa amtalatis samawati lan dadi kebak samawati anwaro nggih. Langit niku cerah wadang ketika Kanjeng Nabi mau lahir. Wadajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar nggih niki maca subhanallah ping sekawan nggih. Wadajatil malaikatu lan dadi gemuruh al malaikatu ing malaikat tahlilan hale maca tahlil wa tamjidan lan maca tahlil maca tamjid wa istighfar lan maca istighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Walam tajal ummuhu lan ora gengser-gengser ummuhu ing ibu Kanjeng Nabi taro karena ningali anwa'an min fahrihi wa fadli. Jadi ketika ibu Kanjeng Nabi niku hamil dateng Kanjeng Nabi niku ora
tidak henti-hentinya bahasanya, tidak henti-hentinya melihat keajaiban dan keutamaan tentang hamil Kanjeng Nabi ila nihayati tamamin hamli tu mengko maring sempurnane kehamilane Kanjeng Nabi, kehamilan ibuke maksudnya hamil Kanjeng Nabi niku selama 9 bulan itu ketika Siti Aminah itu hamil datang Kanjeng Nabi itu tidak henti-hentinya melihat keutamaan dan kebanggaan ngoten. Nah, falam mastada bihat tolak ya, mongko semangsane sampun ngerasa kelarang nggih seumume tiyang ajeng lahirno biidni rabbi khalaq kelawan idinine Allah Subhanahu wa taala Rabbil khalaq kang memengerani semua makhluk wadaatil habibulan mongko nglatakke Kanjeng Nabi apa nglahirno Kanjeng Nabi Al-Habib kang dados kekasih sallallahu alaihi wasallam sajidan hale wong kang sujud sakiran hale wong kang syukur hamidan hale wong kang muji ka'annahul badru fitamami dan kemuliaannya itu seperti bulan purnama ngoten. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir dalam keadaan sujud dan syukur dan muji datang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Teng filmnya niku, teng film The Messenger niku ketika itu niki nggih saged didelok kersane mboten delok drama Cina mawon. Biasane nggih The Messenger walaupun itu nggih bahasane campuran antara orang asing lah yang membuatnya, tapi itu tidak mengurangi sejarahnya datang Kanjeng Nabi. Sementing Kanjeng. Jadi ketika itu Abdul Muthalib ini sinten? Kakaknya Kanjeng Nabi itu sedang tawaf di Ka'bah. Dia melihat cahaya yang mencorong ngoten. Lek orang-orang Yahudi pada saat itu juga menunggu. Saatnya Nabi akhir zaman datang ngoten karena orang Yahudi nggih menunggu datangnya akhir zaman, tapi beliau kecewa. Nah, orang-orang Yahudi kecewa karena yang datang bukan berasal dari golongannya. Jadi buatan dari Nabi Ishak melainkan Nabi Ismail alaihissalam. Yahuda kan dari Yahudi kan berasal dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ishak ini Yahuda bin Yakub. Lah Yakub ini mempunyai nama lain yaitu Israel. Jadi keturunan Yakub ini dinamai Bani Israel. Nah Yakub ini anaknya kata, sang nomor 1 Yahuda. Salah satunya anak Yakub yaitu Nabi Yusuf. Nggih awale wong barep nih, wah bapakku pengen dadi nabi. Lah sang Yahuda ngrasane aku ya dadi nabi karena aku sang barep, ternyata yang dadi Nabi Yusuf. Dia ngompori tunggal-tunggale berusaha ngadohno Yusuf saka abai cemplungke sumur dan lain-lain sebagainya. Ngoten. Jadi pada intinya orang Yahudi itu percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi beliau kecewa karena bukan dari garis keturunannya. Ya kemarin itu di hadis kedua itu menceritakan bahwasanya Nabi itu lahir di sini dan kerajaan di sini, di Syam dan lain sebagainya. Tapi karena beliau tidak mau mengakui Nabi karena garis keturunannya. Bagaimana Nabi lahir dari golongan orang-orang yang bangsanya jahil-jahil. Bangsa Arab pada saat itu kan jahil-jahil. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah. Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan den hitan biyadil inayah, kelawan tangan kekuasaannya Allah. Niki di Maulid Berjanji ada 2 versi, ada 2 pendapat. Yang satu dalam keadaan mahtunan, din hitan, yang kedua itu dihitan oleh kakeknya. Jadi baru kayak kita membaca Maulid itu tahu bahwasanya ternyata mboten satu versi. Atau mahtunan dari lahir itu biadil inayah, yang kedua jika Nabi disempurnakan hitannya oleh kakeknya, itu berarti kakeknya Nabi ikut millata Ibrahim. Paham nggih? Jadi 2 versi itu sami baiknya. Mahtunan karena biadil inayah dari kekuasaan Allah. Yang kedua jika
disempurnakan khitannya oleh kakeknya, itu berarti kakeknya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Mahkulan bikulil hidayah. Jadi kanjeng Nabi niku celaan bikulil hidayah kelawan celak pituduhe Allah. Asraqa bihabaha ilfadho, dadi padang bibaha iki sifat kebagusane Nabi alfadho kang sifat ora-ora, maksud jembar. Watala lalu kauni lan dadi semlorot al kauni alam raya min nurihi, saking nur wa adil lan dadi padang. Wa dakhala fi aqti bai'ati imam bagi minal khalaiki kama dakhala fiha man madha. Jadi Nabi ini nggih sayyidil awalin wal akhirin. Jadi Rasul-Rasul dan para Nabi sebelumnya itu tetap baiatnya kepada kanjeng Nabi, karena Nabi ini sayyidil awalin wal akhirin. Awwalu fadilatal mu'jiyat. Nabi itu merupakan orang yang mempunyai kawitane fadilah mu'jiyat, keutamaan mu'jiyat bihumutina rifari wasokotis surufat. Dan ketika Nabi lahir itu kerajaan Paris, Persia maksudnya. Persia itu narnya atau nurnya itu narnya geninya itu genine niku padam nggih. Bihumutin nari faris. Jadi ketika Nabi lahir itu api yang ada di Majusi itu padam. Wasukutis surufat lan cebloke pira-pira berhorone Persia mau. Jadi nggih niku disairna ngoten. Jadi genine raja genine Persia itu bahasanya dulu nggih jadi api abadi. Teng Grobogan nggih enten api abadi Merapen niku. Tapi nggih nanti mati malah gak abadi. Lah sing masyhur niki nggih api abadi Persia niki. Tapi dalam riwayatnya ketika Nabi lahir itu mati genine dan berhala-berhalanya pada jungkur. Warumiyatil sayatin nas sama ibu suhul muhriqat. Dan di langit itu setan-setan dikeproki kalih bintang, diantemi bintang-bintang. Waja'ala Nabi lamma ta'ala min sanahun nur satihi wa asraqalan dadi cemleret mimbahai saking kebagusane Nabi adya ulami karena sinar kang mencorong. Dados maulid niku karangane Habib Umar niku nggih dia ulami. Jadi ati maulid Simtuduror, maulid Tibai, maulid berjanji, terus maulid adya ulami niki nggih wonten karangane Habib Umar. Hatta uridu alal maradi. Nah, jadi niki peristiwa datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Biasanya teng kampung-kampung niku sing masyhur yang dibaca nggih berjanji. Berjanji kalau kitab tiba ini nggih secara keilmuan itu kitab sing bronto atau sok atau madaih yang temanya itu nggih kerinduan lah bahasanya. Nak sejarah sing radi detail niku berjanji. Ngoten. Nak tiba niki nggih kata sauke, kata majas-majase, kata balagoe. Jadi niki juga dikutip teng Maulid Simtuduror. Jadi teng Simtuduran niku sing sering kula waos nggih salatan yatasilu bihar ruhul musalli alaihi bi fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbi wa yaktabu bi nayati lillahi wasbi. Lawat sedaya dalam tingkatan iku salatan yatasilu bihar ruhul musalli alaihi.
Nak awakmu sholawat, nak iso nggih sholawate kuwi seakan-akan nggih kita teng ngarsanipun teng ngajenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi sholawate radi kusuk. Ngoten. Terkadang sakniki teng kampung-kampung nggih sholawatane napa malah dienggo juga-juga ngene-ngene. Masyhure ngoten niku. Tapi niku nggih sae wong semangat, penting gelem sholawat. Tapi nggih nak saged di dalam tingkatannya yang kedua itu nggih sholawat saged tadi menyambungkan rohnya orang yang bersolawat dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ngoten sih. Fayam basitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqi bihi wa bi. Dan ketika selawat itu setelah sambung maka ada sirri di dalam hati kita. Leh iki sing gak akeh wong sing entuk secara sirri, rahasia. Rahasia napa Kang? Rahasia gak iso dijelaskan. Jenenge rahasia. Sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Nah, mongko nak saged ngoten niku pripun Kang? Contohnya nggih kathah kok ulama-ulama yang mana kados beliau Syekh Abdul Ghani niku guru sekumpul niku mendatangkan tiang-tiang sing kuwatah sampai jutaan orang teng mriku. Napa Kang nggih? Karena nggih tadi selawatnya beliau itu nggih sampai teng tiang-tiang niku sampai gerak ke atine. Sampai sedaya ketika hall niku sedaya gratis. Dan penginapan gratis, makan gratis. Ngoten. Sing terbaru meleh teng hall Solo. Ndek wingi niku. Nggih sedaya karena sudah memiliki sirri dalam hatinya ketika bersolawat, sudah cakat kalian kanjeng Nabi. Wa yaktabu bi inayati lillahi wa hisbihi. Dan pada akhirnya apa nih? Semoga kita semua diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nopo nggih ketika kita dengan nopo atau ibadah kita nak dihitung-hitung nggih asline 50-50 cara melu sang tiga golongan tadi nggih. Nggih kita nggih kedah sadar diri bareng. Apa ngandelno apa dalam ibadah kita? Ibadah pas-pasan. Bahasane teng mriki nggih lengah sithik nggih maksiat. Ajeng mara nek masjid teng mriki numpak stasiun, numpak kereta ndelalah nggih kuatah maksiat. Lengah sithik ndelok pakaian minim nggih. Ndelok sithik. Lah sing salah niku ndelok sithik terus diterusno kuwi. Aji malah di video ya. Di video. Karena sedikit apa mangan sithik jajan mangan nek kantin ya campur bareng subhat. Paling tidak di sini ya alhamdulillah saged wis piye-piye tengene wis ora ngaji ra apa-apa wis pokoke tadi maca maulid mangan wareg tadi wis muga-muga enten manfaate gedhe wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.